अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपके साथ 10वीं क्लास तर्जुमातुल कुरान की बहुत इंपॉर्टेंट कुरानी आयात में शेयर करने जा रहा हूँ। 15 नंबर की ये कुरानी आयात आएंगी, पेपर में 5 आएंगी, उसमें से आपने करनी है 3। अगर आपने 3 इस याद कर ली, 3 कर ली तो 15 नंबर आपके बन जाएंगे। जो मैं आपके साथ आयात आज इंपॉर्टेंट शेयर करने जा रहा हूँ, बाकायदा इसका साथ आयत नंबर भी लिखा होगा। आपने कोशिश करनी है कि इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। हर आयत में कोई निशानी रखनी है, ठीक है, ताकि पेपर में आपको याद रह जाए। अब आपने अपनी बुक ओपन कर लेनी है, सूरत अल अनाम ओपन कर लें। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोशिश करो इनको अच्छे से एडवाइस करो। 51 वाली, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है 153 वाली। वन हाज़ा सरातीन मुस्तकीमा फत्ता बियू वाला तत्तबिस्सबूल फतफर्रका बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून। तो ये वाली 153 वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 152 वाली पे चले जाते हैं, वाला तकर्रबु वाला यतीम, ठीक है, तो ये वाली इंपॉर्टेंट है। अब पेपर में बाज़ औक़ात वो पूरी भी पूछ लेता है, बाज़ औक़ात वो इतना भी पूछ लेता है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि निशानियाँ थोड़ी बहुत लाजमी तैयार रखें, और वो आयत जो छोटी है उसको तो लाजमी तैयार करना है ना, क्योंकि उसके ज़्यादा चांस होते हैं पेपर में आने के। इसी तरीके से कुल तालु अतलु महर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकु बि शैया व बिल वालिदैन ihsana, ठीक है, वाला तक़तलू औलादकुम मिन इमलाक, ठीक है। तो यहाँ तक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली सूरत अल इनाम। इसी तरह सूरत अल अराफ है, उसकी दूसरी है 158 वाली। कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूली इलैकुम जमीआ अल्लाज़ी लहु मुल्कु समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा युहीतु व युमीतु फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व बिकालिमातिहि वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। तो 157 से लेके 158 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट आयात हैं, ठीक है। ये 158 वाली जो है ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूँ, पेपर में जो है वो बाज़ औक़ात पूरी आयत नहीं पूछता, जैसे 157 वाली दी हुई है ना, पूरी नहीं पूछेगा। बाज़ औक़ात जब वो पेपर में पूछ लेगा, यहाँ पे उसका ठहराव आता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ तक, तो यहाँ तक वो पूछ सकता है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इनको याद करना है, ठीक है। और वही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताई हुई हैं जो कि इस दफ़ा पेपर में आने के ज़्यादा चांस हैं। सूरत अन-नहल है जी, व यौमा नबअसु फ़ी कुल्ली उम्मति शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिअना बिका शहीदन अला हाउलाई वलनज़लना। ये जो छोटी आयात है ना, इनको तो लाजमी याद करना है ना। मैं आपको पहले रिकमेंड करूँगा ये जो छोटी छोटी आयात है ना, इनको 100% पहले तैयार करो, ठीक है। इन पे मैं आई लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट करके, ठीक है। ये वाली भी आई है, ठीक है, ये वाली भी आई में आती है, और ये वाली भी, ठीक है। इन पे मैं आई लिख रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले आपने इनको तैयार करना है। सूरह बनी इसराइल जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग इसको पहले करना चाह रहे हैं या पहले मैं बाकियों के बता देता हूँ, इसमें से ये है कि एक आएगी लाजमी तौर पे पेपर में, ठीक है। जैसे ये वकाज़ा रब्बू का ये एग्ज़ाम में आई हुई है, मॉडल पेपर पे भी दी हुई है, सैम्पल पेपर पे भी दी हुई है, ठीक है। तो इसमें से एक या दो आने के चांस हैं। बाकी पहले जो नीचे ही आते हैं ना उनको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी ये बाद में करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ सूरतुल शौरा की, तो ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह बिल इबादिहिल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति कुल्लु अला असअलुकुम अलैहि अजरन, ठीक है। तो ये वाली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना है। वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबीरल इस्मि वल फ़वाहिशा व इज़ा मा ग़ादिबुहुम यग़फ़िरून वल्लज़ीना इस्तजाबू, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरीके से जो है इनको यहाँ से कर लेना तैयार। 37 और 38 एक दफ़ा याद करके इनको रिवाइज़ आपने करना है 2-4 दफ़ा, फिर ये आप लोगों से जब वो याद रहेंगे, ठीक है। सुनी बनी इसराइल के मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली। वक़्फ़िद लहुमा जनाल ज़िल मिन रहमति व कुल्लि रब्बी रहमा का कामा रब्बीन सगीरा, ठीक है। तो आपने हर आयत में हम पहले बता रहा हूँ निशानी लाजमी याद रखनी है, पेपर में छोड़ के नहीं आने, ठीक है। तो ये वाली सूरत बनी इसराइल है, उसमें से इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। वला तक़्तुलू नफ़्सी लती हरमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि व मन कुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिही सुल्तानन फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु काना मंसूरा, ठीक है। तो ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत सारी याद हम कैसे याद करें। भाई जो इंपॉर्टेंट है ना मैंने बताई है, क्योंकि हमने 15 नंबर लेने हैं, ठीक है। अब आप लोग या तो सारी याद सूरतों की कर लो तैयार, ठीक है, या तो आप लोगों ने कोई से 5 सूरतें तैयार कर लेनी है, ठीक है। पहली सूरह नाम है अल अराफ है, सूरह नहल, इसकी तरह एक ये या इसके साथ कोई और तैयार कर लो। 5 सूरतें पूरी तैयार कर लो ना, इंशाल्लाह पेपर कवर हो जाएगा आपका।
اسی طریقے سے نیکسٹ ہم لوگ چلتے ہیں جی وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ لانگ کویسچنس ہیں وہ بھی میں شیئر کر دوں گا ویڈیو کو لاسٹ پہ. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. ٹھیک ہے, تو یہ والی موسٹ امپورٹنٹ یاد ہیں. کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيْئُهُ عِندَ رَبِّكُمْ مَكْرُورًا. تو یہ اتنی جو چھوٹی ہیں نا, یہ شورٹ کویسچن میں پوچھتا ہے, یہ جو اس طریقے کی ہیں. یہ جو بڑی بڑی ہیں نا, یہ آپ لوگوں کی تھوڑی سی یہ لانگ میں پوچھتا ہے. یہ چیز بھی آپ لوگوں نے دھیان میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ آپ لوگ زیادہ فوکس ان پہ کر لو اور بھائی آپ لوگوں کا پیپر جو ہے وہ خراب چلا جائے. تو اس چیز کو آپ لوگوں نے لازمی مد نظر رکھنا ہے. سورۃ الکہف میں سے ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اسی طرح نیکسٹ ہے جی ماکثین فیہ ابدا کہ یہ من لینذر باسا شدیدا. ٹھیک ہے, تو یہ والی امپورٹنٹ ہے. وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا. تو یہ والی موسٹ امپورٹنٹ ہے. آگے سو اسی طریقے سے نیکسٹ ہے جی آپ لوگوں کی یہ یاد ہے مالا ہو بھی من علمہ ولا لآبائہم. ٹھیک ہے, کبرتا کلمات تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. ٹھیک ہے, تو یہ والی یاد ہے سورۃ المومنون. ٹھیک ہے, یہ والی جو ساری چھوٹی چھوٹی یاد ہے نا, یہ آپ کی لانگ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ شارٹ والی ہے. ٹھیک ہے, یہ موسٹلی شارٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے. سورۃ الزمر, ٹھیک ہے, یہ اس کی جو پہلی یاد ہے نا یہ والی دی ہوئی, یہ لانگ میں آئیں گی, اور جو نیچے والی یاد ہے نا یہ شارٹ میں آنے کے چانس ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس طریقے سے جو ان کو تیار کرنا ہے, یہ بھی لانگ کے لیے ہے. ٹھیک ہے, باقی اب اس کے امپورٹنٹ لانگ کویسچن جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں. سورۃ الانعام کا تعارف مرکزی موضوع بنیادی مضامین, یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. یہ والا تقریباً 80 سے 90% بورڈ میں یہ آئے گا یہ کویسچن. اسی طریقے سے جو ہے وہ نیکسٹ آپ لوگوں کا سورۃ الکہف. ٹھیک ہے, یہ والا موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے. یہ والا ان میں سے زیادہ آنے کی چانس ہے. باقیوں ہر آپ لوگوں نے جو بھی لانگ ہے نا اس کا تعارف مرکزی موضوع اور بنیادی مضامین. بنیادی مضامین کا میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے کہ کیسے کتنا یاد کرنا ہوتا ہے. مرکزی مضمون اور تعارف تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے نا, اس کا خلاصہ آپ نے لازمی تیار کر لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو صورتیں نا سورۃ الانعام, سورۃ کہف, ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے سورۃ بنی اسرائیل. ٹھیک ہے, تو یہ والی صورتیں جو ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں, جو کہ آپ کی منتخب کردہ صورتوں والی ہیں. ٹھیک ہے, جس کی آپ نے ترجمے کرنے ہیں. انہی کو یاد کر لو, انہی میں سے آپ کا پیپر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کور ہو جائے گا. باقی کوشش کریں ان سوالات کو اچھے طریقے سے تیار کرنے کی, تاکہ آپ کے پیپر جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں. یہ 15 نمبر اور ساتھ آپ کو میں نے 25 نمبر کا تقریباً پیپر شیئر کیا ہے. 15 نمبر کی آیات ہیں پلس 10 نمبر کا آپ کا لانگ کویسچن ہے. ٹھیک ہے, لانگ کویسچن میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے آپ نے تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لانگ کویسچن پورا نہیں آتا تو اس چیپٹر کے اگر کوئی شارٹ کویسچنز آتے ہیں نا, ایم سی کیوز میں سے لائن ڈھونڈ لو, شارٹ کویسچن میں آنسر ڈھونڈ لو, وہ اٹھا کے آپ نے لکھ دینا. پیپر چھوڑ کے نہیں آنا, چھوڑ دیا تو نمبر گئے. تو بھیا آپ لوگوں کے لیے موسٹ امپورٹنٹ تھا. اب ایم سی کیوز کی ویڈیو رہتی ہے, جن بچوں نے سبسکرائب